le marché mondial, le braconnage, les marchés humides, toutes sortes de braconnage, c'est à 100 milliards de dollars. اليوم يلزمنا معناتها البشريه توقف حل خاطر on voit que ce n'est pas viable comme système. Donc, finalement, notre Ottawa, justement, donc justement, حللنا donc une situation de crise. Et qu'est-ce qui se passe au niveau d'une situation de crise? Est-ce que ça va, Tawale? Est-ce que ça va au niveau de vos notes? Ça va, Bachir, laisse-moi en faire. Génial. Et au niveau des amis participants, ça va? Les notes, comment? Ça va, Kulchay, ça va. Juste, Hassanine, s'il te plaît, désactive le son pour les participants. Comme je Voilà, ok. Pour l'instant. Et le temps, Hassanine, il va gérer. Voilà, ok. Alors, justement, leadership, la deuxième partie, c'est-à-dire le leadership en situation de crise. Donc, dans un avenir très proche, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on se souhaite. Bon, pour l'instant, je ne me à chaque fois. Donc, on a un environnement donné. C'est cette situation de crise-là. On a un environnement avec les éléments connus, les éléments. Une vision ماهيش اللي يقول فيه راه ماهوش قرآن كريم معناتها ماهي إلا نظرية معناتها parenthèse. Il faut être très humble. Le leader la notion de leadership de groupe doit avoir les aspects entre il faut construire une vision. إذا ما عندك معناتها c'est important. Il faut savoir se connaître. Cinquième point, connaître le sujet. Et j'insiste. C'est-à-dire que justement, une situation ensemble d'éléments connus, plus mais la nuit. C'est-à-dire que face c'est vous construisez un avis. Comment et je m'arrête si vous voulez le souligner sur la couche ne pas ما تاخذش احلامك هو الواقع. C'est un rêve que tu fais, tu es capable de tendre vers la réalité. Mais la réalité, c'est la réalité. Ne prends pas tes rêves pour la réalité. كل واحد يبدا commence à divaguer. Qu'est-ce que ça crée si vous voulez mettre une flèche? Ça crée justement la situation de crise de départ où il y a la vision qui est très de savoir communiquer avec son chauffeur, de se connaître, c'est ce qu'il voulait. Il faut bien connaître son sujet. J'insiste, de ma vision. Scientifique impose connaître le sujet. Alors, pour la clarification, comment est-ce que, pour donner comment est-ce qu'on communique? Il y a des petits tips. On communique efficacement lorsqu'on met des objectifs. كيف تحط des objectifs تسطر les objectifs تسطر الأهداف كيف تسطر الأهداف tu arrives à communiquer efficacement tu n'es pas ماكش معناتها je ne sais pas oui mais tu navigues à vue tu ne navigues pas à vue tu avances comme vous l'avez ثاني حاجة تحط أولويات vous mettez des priorités. Vous priorisez, vous savez quelles sont les priorités.
Et quels sont, qu'est-ce qui est essentiel de ce qui est un peu moins essentiel, de ce qui peut être important, de ce qui est un tout petit peu moins important. Troisième point, pour communiquer efficacement, enfin quel point 2 avec, il faut que tu mettes des indicateurs. Kif, qui m'a tsouk le taillard, ou tsouk le karab, ou tsouk le bateau. Il te faut des indicateurs. Le plan de vol, sur quel corridor, ainsi de suite. Qui m'a le bateau, qui m'a le karab, la moindre des choses, mais avec chez Zit, avec chez Essence. C'est des indicateurs. C'est des indicateurs que tu dois mettre en place. Quatrième point, malheureusement, c'est pour ça que la communication est une communication extrêmement. Et c'est pour ça qu'on prend, justement, on n'arrive pas à sortir pour affronter la réalité. C'est des moyens de contrôle. C'est des moyens de contrôle. C'est ce qu'on appelle justement le monitoring. Le monitoring, les systèmes de feedback, les systèmes de retour d'information, les systèmes de contrôle. Fait qu'on a un retour sur ce qui est en train de se faire et ainsi de suite. Donc, communiquer finalement, communiquer dans un cadre de leadership, c'est de mettre des objectifs, de mettre des priorités, des indicateurs et des moyens de contrôle. Finalement, j'essaie un peu de donner des mots-clés. Marie entre dans une doxa, Marie entre l'idéologie. La connexion في l'étape 4 ou 5. Tout de suite, l'étape 4, il faut déléguer les pouvoirs. Déléguer les pouvoirs. Ou l'étape 5, يلزمك تعرف السوجي نتاعك au maximum. Il faut bien connaître son sujet. Le maximum. وهذا هو معناتها المعضله معناتها ساعات تشوف ناس معناتها qui ne maîtrisent pas le sujet وتبدا عاده بهم وعليهم وخايبين ودرا شنيا وما يسمحوش ودرا شنيا alors que le fondement ne se justifie pas. افهم كيفاش الاداره تمشي كيفاش الاداره تخدم كيفاش الدوله تخدم. Je ne sais pas sur n'importe quel sujet. D'accord, bon, tu te dis, bon, il me semble que c'est la nuance, la fameuse nuance, il me semble que on peut changer ça, il faut changer ça. Même on parle de leadership et de communication, vous serez pris au sérieux. On vous prendra au sérieux. On vous prendra au sérieux parce que vous avez un argumentaire. Ok, pas de problème. Et c'est ça le problème entre nous, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la famille, c'est pas la famille, c'est la fiancée, c'est le travail, c'est pas le collègue. C'est jamais la sienne. C'est qui m'appelle. L'enfer, c'est les autres. C'est pas vrai. Alors, si ce n'est pas les autres, c'est le mujtama. Donc ça, il faut sortir de ça. Ok. Le leadership, أنا جاتني مرة مشكلة malgré les Et quoi déléguer justement? C'est-à-dire que pour une communication, peut-être que vous avez raté ça. Il faut qu'on sache des priorités, il faut qu'on sache les indicateurs et il sache un moyen de faire. Et puis tout le monde n'est pas à un moment donné, c'est pas grave. Tu peux faire ta place, tu fais ta place, tu fais c'est pas grave, on passe. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut surtout, qu'est-ce qu'on peut, parce que l'être humain, il ne fait pas tout le temps, on ne fait pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut. Des forces physiques, j'ai d'autres forces intellectuelles, peut-être. لكن شنو هو؟ نحاول نتحسنوا
نحاول نتحسن نحاول نتعلموا creuser le sujet. C'est ça, c'est-à-dire que tu as des gens qui parlent on dirait qu'ils parlent à sa grand-mère, il parle à une voisine qu'il a côtoyée il y a 20 ans, il est en train d'exprimer ses névroses et ses psychoses, alors que ça n'a rien à voir. Il faut connaître le sujet, mettre le sujet et émettre la forme. عندك نظريه للدنيا خيرك عنده نظريه للدنيا تبقى هذا هو الفرق بين الشعوب المتحضره واللي ما زالت تعكس سيتادير كو الشعوب المتحضره تعطي قيمه مع توكال للعلم كومان كيف on va pas négocier. Donc, il y a une chance dans le leadership, la notion de leadership. Ce qu'ils veulent bien. Ce n'est pas de dire aux gens, c'est de les mener à un objectif en commun. Faire le chemin du progrès. Mais je veux dire autre chose, mais c'est de le mener vers un consensuel, d'un objectif. Justement, les grands peuples, il y a une vision globale, un budget un budget de la scientifique, un budget de thaqafa. مشروع sociétal, مشروع مجتمعي. C'est de construire un projet sociétal à ce niveau organique. Commencer par ça. C'est une frustration. Lancement. Donc, c'est très important, mais de les mener. Pardon, Blaise. Oui, pardon, synchrone. Jacques, c'est bon? Ok? Très bien. Ok. B. Donc, il faut, pour résumer, donc déjà, on essaie un peu de résumer. Leadership et communication donc en période de crise. Halalna une période de crise ou la situation de crise. Halalna la notion de leadership et la communication en notion de leadership. Donc le leadership c'est vraiment, ce n'est pas une position idéologique. Le leadership, on va dire mais ce n'est pas de l'idéologie. Le leadership, c'est de l'action. Le leadership, à mon sens, c'est vraiment un action taken process. C'est un processus de progrès. C'est un processus de progrès. Alors, je veux introduire un point qui me semble assez important dans la réflexion de groupe en matière de leadership et en matière de groupe. C'est-à-dire, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez prendre note, si vous voulez ça. Le leadership, les leaders, peu importe. Si vous voulez réellement mettre en exergue votre notion de leadership, il y a des gens qui ont une certaine intelligence émotionnelle un peu plus développée que d'autres. Bon, ils ont un relationnel beaucoup plus fin, beaucoup plus simple. Il y a des gens qui sont un peu plus, je ne dis pas psychorigides, mais il leur faut un peu plus de temps. Ça existe, qui m'appelle comme on n'est pas tous du même moule. C'est tant mieux comme ça, c'est ce qui fait notre charme. Néanmoins, la notion de l'association est un passage à un acte et un passage. Alors, l'acte et le passage à l'acte, c'est de la
en psychanalytique très pour nous qui travaillons dans les sciences sociales, notamment, les humaines, les sciences réelles. Le passage à l'acte, c'est toute action qui n'est pas calculée. Qui n'est pas calculée. C'est le fameux plongeon. Plonger. Hop là. J'ai plongé. كيما طفل صغير طفل صغير عمره 3 سنين يمشي الوتيل اول حاجه يراها ريسبسيون بيسين لو ريفلكس c'est d'aller plonger لا يعرف عليها لا معبي انا مش معبي انا ماء سخون ماء بارد غارقه مش غارقه il sait pas il plonge et il y va c'est un passage là qui n'a pas de recul il n'a pas de recul il n'a pas d'éléments pour voilà, en avant, il avance et puis voilà. C'est un passage à l'acte. L'acte, au contraire, c'est toute action réfléchie. Et c'est ça, l'être humain, il cherche beaucoup dans sa vie à essayer d'être dans l'acte. Il c'est-à-dire de pouvoir mettre sur la table des éléments de réponse. هذه متاعي هذه مش متاعي هذه تصلح بها تو هذه ما تصلحش بها تو هذه ما نعرفهاش هذه نعرفها mais c'est de prendre le temps de la réflexion quel c'est pas que les gamins le leadership justement la notion de leadership si on veut ainsi de plus se situer tu as l'habilité de te tromper. Le passage à l'acte, il engendre une très grande violence. C'est la réaction. C'est la réaction. Action-réaction. Action-réaction immédiate. Le passage à l'acte. Il engendre une violence. Ça peut être pour autrui. Ça peut être une violence vis-à-vis de toi-même. C'est jardique. Donc, l'acte n'empêche pas que tu ne te trompes pas. Mais l'acte est un processus, justement, avec les premières balles qui étaient un peu à vos notes, de pouvoir mettre en place un système de suivi, un système de régulation, un système de feedback et un système de retour d'information. يعني تتعلم اللي صار. C'est un learning process. تتعلم اللي صار. تشوف اللي صار وتتعلم اللي صار وتصلح اللي صار. On peut se tromper, c'est pas grave. On peut se tromper, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un processus de réforme. Et donc, qu'est-ce qui est la conséquence, justement, qu'est-ce qui engendre, justement, quel est le différentiel entre l'acte et le passage à l'acte? C'est justement les conséquences de ce que nous faisons. Et le leadership en situation de crise, justement, c'est de pouvoir, éviter les conséquences néfastes, ce n'est pas possible, mais d'être dans l'atténuation probabilistique, l'atténuation des conséquences néfastes. Et c'est pour ça qu'on fait le confinement, par exemple. C'est un acte réfléchi, commun. On peut très bien faire un passage à l'acte. On fonce, on essaie. Le confinement, c'est une atténuation des conséquences néfastes. Donc, le leadership en situation de crise requiert qu'on puisse au maximum, le maximum, de pouvoir maîtriser les éléments connus. Ça, il faut les maîtriser à fond.
d'être en deuxième point dans un système de veille, d'imatraqab. Qu'est-ce qui se passe au niveau des éléments inconnus? Est-ce que, je ne sais pas, comme tu vois, on a des débats, qu'on a l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, enfin, on l'a annoncé, on va voir dans 15 jours si ça marche ou pas, ainsi de suite. Donc, il faut être tout le temps en matière de voir ce que ça donne en matière d'innovation sociale. Le jugement ne doit pas être radical. Mais quand c'est radical, il fait jugementaire. Il faut toujours être dans la nuance et il faut énormément connaître ce sujet. Elle, donc, c'est la notion, les notions principales. Être, toujours essayer de pouvoir mettre en place un système, tu mets des actions qui sont le fruit d'un acte et non pas le fruit d'un passage à l'acte. Le fruit d'un acte réfléchi, on peut se tromper, ce n'est pas grave. Qui fait, Waqta dit le point al-Yarkinali, toute la communication, quand on a une vision, quand on communique, quand on a des circuits de communication fluides, souples, ce n'est pas tendu. Quand on a des circuits de communication fluides, quand on connaît son équipe, quand on sait évaluer son équipe et qu'on connaît le sujet, sujet, on le maîtrise, là, on a gagné une grande partie. Voilà, on a gagné une grande partie. Sachant que, la communication, kiff, il y a des ramifications, en fait, il faut mettre en place des objectifs. On ne peut pas naviguer à vue. Hein. On ne peut pas naviguer à vue. On ne peut vraiment pas naviguer à vue. Il faut mettre en place des objectifs. Il faut qu'on mette des priorités. Il faut qu'on mette des indicateurs. Hein, les fameux indicateurs SMART, ainsi de suite. Et il faut qu'on ait un système de rétro-feedback. Un système où on a un retour d'information. C'est extrêmement important d'avoir un système d'information. C'est extrêmement important d'avoir un retour. Dima, il faut qu'on puisse pouvoir juger, s'évaluer, s'auto-évaluer, s'auto-critiquer. وشكون يقيمك وتقبل شكون يقيمك زاد وتقبل كيف تقيم روحك وغيرك يقبل كيفاش انت تقيمه. Donc ça n'a pas un jugement, ce n'est pas je vais te juger, tu vas me juger, je peux te blairer, je ne peux pas te blairer, j'aime bien la tête, je n'aime pas ta tête. L'évaluation fait que, comme la notion de leadership, selon une définition comme des millions d'autres, il peut y en avoir, ce n'est pas de dire aux gens, voilà, à l'équipe, voilà le majmoua, voilà l'abed al-intidal, ce qu'ils veulent bien entendre, mais c'est plus de les guider vers un cheminement, vers une manière d'être et de pouvoir de les guider vers un objectif donc هذا كيف اللي يتطلب كيف c'est bon ولا est-ce que ولا نحكي مع الحيط allô Oui, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Femme à يسمع فيا. Très bien. Femme شكون يسمع فيا. Au moins une personne. لا نسمع فيك ما ناش une personne. خذ نروح للنص ساعة نحكي مع الحيط حسيت بون. بشير نسمعوا فيك رانا يا بشير. الحمد لله. Donc, un point, j'espère que c'est bon, c'est clair. C'est bon, prenez note, prenez note, حطوا بالأحمر كيف حاجات qui sont pas claires. J'essaie de faire تسلسل الأفكار. Encore une fois, j'aimais le souhait يا رب le plus tôt possible نلقاو روحنا في سالة بالستيلوات والتابلوات وفوالا.
Donc, l'équipe, justement, باش نطبقوا هذا الكل، هذا الكل معناتها كلام مزيان مش مزيان، c'est une notion. إلا نظرية، فما تنجم يجيك un autre formateur يعطيكم نظرية مخالفة 180 درجة على نقولوا عادي جدا. C'est tout à fait, il y a pas, c'est absolument normal. L'équipe, c'est une notion d'équipe, c'est une notion commune, مجموعة، الأطر في مجموعة. L'équipe, pour qu'elle puisse نجموا ندخلوا مع بعض في هذا cercle vertueux. Ce n'est plus un cercle vicieux de suspicion. كيفاش غزر لي كيفاش ما غزرليش كيفاش قال لي صباح خير وما قال لي صباح خير. أول le cercle vertueux du progrès, c'est-à-dire qu'on puisse réellement sur deux points être dans un espace d'échange libre. C'est pour ça que la démocratie est un échange, est un espace libre, et de réflexion. C'est un espace d'échange, بدء الآراء والاحترام، وخاصة chacun il est capable de réfléchir. ماناش باش نقصوا منه، c'est pas parce que ياخذ باك بلس 17 والاخر ما قراش والاخر ما قراش ماناش باش نسمعوه. الناس الكل لازم نسمعوه. Donc c'est un échange et un espace de réflexion. Et donc, فما تسلسل منهجي qui est très sensible dans la gestion de l'humain. Inch'Allah, le maximum d'équipes, جمعيات، منظمات، كل. Il faut qu'on soit dans un processus d'adhésion. J'adhère à votre projet. ننضم للمشروع نتاعك. ننضم لكن les objectifs والأهداف والأولويات والنظرية والاستراتيجية. الآخر عنده استراتيجية تونس 2025، الآخر عنده استراتيجية نتاع الشمال الغربي 2030. C'est très bien. Donc, c'est des visions, c'est des priorités qui ont été faites, c'est des objectifs. On a su les bâtir sur un diagnostic, ainsi de suite. Donc, ça, il faut qu'on adhère. C'est très sensible. Quand on a adhéré, on n'adhère pas à quelqu'un. C'est pour ça que, là aussi, regardez, je vous demande de prendre des moyens, le temps de réflexion par la suite. Regardez les peuples scandinaves, ils adhèrent à un projet de vie. Voilà, c'est bon, on adhère à un projet de vie, on adhère à un projet sociétal. Quand on a un projet de vie, on adhère, on sait où on va. On est différent. ياخذ يحب الكتب، ياخذ يحب المسرح، ياخذ يمشي للبواتات في الليل، ياخذ ينعش عليه، ما يحبش يخرج من الدار. C'est pas grave, c'est الاختلاف. Mais il y a un projet de vie où la science est au-dessus de tout. Je ne sais pas, peu importe. دولة حقوق المنظمات، voilà, الحرية الفردية محفوظة, ainsi de suite. Ça, c'est très important. C'est de l'adhésion. On adhère. Quand on adhère, qu'est-ce qui se crée? هذا هو اللب الموضوع. C'est de la confiance. هيك اللي نسمعوا فيه انعدام الثقة، انعدام الثقة، انعدام الثقة، انعدام الثقة، انعدام الثقة مش جاية كيكة معناتها قدنا قمنا on peut pas les blairer ولا مش عاجبين ولا non. Il n'y a pas de confiance parce qu'il n'y a pas d'adhésion. Et pourquoi il n'y a pas d'adhésion? Parce qu'on ne nous a pas expliqué peut-être, ou parce qu'on nous a pris pour des gamins, ou parce que justement, le ma'louma n'a pas été communiqué convenablement. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas nadariya, on va ensemble. Donc, comme on ne se retrouve pas, donc on ne peut pas faire confiance. Donc, c'est un fil là où il est très fragile.
La confiance, elle est étudiée dans les pays étrangers. Il y a un sondage, la confiance du peuple vis-à-vis de tel ou tel gouvernement, parce que c'est très fragile et elle peut se rompre très facilement et retrouver la confiance, c'est très difficile. C'est très difficile de retrouver la confiance d'une équipe. C'est ça le leadership, entre guillemets. C'est de ne pas perdre cette confiance-là. Une fois rompue, c'est des suspicions, c'est des interprétations. Ne pas perdre la confiance, s'il vous plaît. J'insiste, c'est ma vision, encore une fois, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est de ne pas perdre la confiance, ne pas perdre la confiance de votre équipe, de votre team. Ce n'est pas toujours simple. Donc, il faut adhésion, ننتمي للمنظومة، ننتمي للمشروع الحياتي أو المشروع المجتمعي أو المشروع تاع الشركة. من شركة صغيرة تحب تكبر، شركة كبيرة تحب تولي على الانترناسيونال تبيع. إن شاء الله منظومة اجتماعية تونسية تحفظ حقوق الكل، ainsi de suite. منظومة تونس 2030. Il faut le voir, il faut le visualiser. Donc, on crée la confiance. Qu'est-ce qui se crée par la suite par la confiance? Donc, adhésion au l'ouest. Donc, confiance. Et donc, qu'est-ce qui se crée? L'appropriation. نملك entre guillemets أكل مشروع المجتمعي أو الجمعياتي في الجمعية في المنظمة الحقوقية أو المنظمة التنموية اللي تحب عليه معناتها. Donc je m'approprie. يولي نتاعي ما عادش نقولوا كيما تسمعوا توا نحن 50 سنة و 60 سنة ديما نقولوا عملوا لنا طريق، عملوا لنا تروتوار، عملوا لنا رون بوان، عملوا هاكا نحبوا عملوا ما عادش حملونا. C'est une approche participative. Donc, عملنا مع بعضنا، شاركنا مع بعضنا. نحن on a apporté la matière grise. الشباب il est connecté. Donc, il a apporté la matière grise. C'est-à-dire يرحم والدي عاونا باش نرجعوا على الزوم. Donc, il a participé à cette réunion. Donc, c'est tu sais d'ailleurs, mashkour marofa. Donc voilà. Donc, il a apporté une connaissance pour qu'on puisse, qu'on puisse ensemble faire un échange d'informations. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confiance, qui m'a fait il est rompu, elle tisse ailleurs son fil. Donc c'est très important, l'adhésion à un sujet. Les gens ne sont pas bêtes. C'est ça le problème. Il faut arrêter de prendre les gens pour des incapables. Les gens sont intelligents, ils sont hyper connectés. Donc, les gens doivent se sentir en adéquation. مش الشيء هارب عليهم هروب كيما في شركه بالضبط او في جمعيه. هذاك علاش كيف معناتها الليدرشيب معناتها نحبوا اليوم معناتها dans cette situation de crise ان شاء الله معناتها تنبع منها ما خير. اكل اللي قلت لكم عليه la résilience. J'espère que, enfin je l'espère, qu'émanera باش تخرج منها معناتها une résilience extrêmement intéressante. J'espère que ça va être très très bientôt. Je prie le bon Dieu, le plus tôt possible, qu'on pourra et on pourra sortir avec quelque chose de plus fort. Parce que franchement, revenir au modèle d'avant février 2020, ça serait absolument dommage. J'espère quelques semaines et ça passera un peu. Si on revient exactement aux mêmes méthodologies qui n'ont pas de fondement scientifique, aux mêmes méthodes de travail, bon, on continuera. Donc, le leadership, la communication en situation de crise, au contraire, il y a une conclusion. C'est-à-dire qu'on devient résilient.
des choses qu'on n'aurait même pas soupçonné que المنظومة هذيك ولا المنظمة هذيك ولا الجمعية هذيك ولا الجهة هذيك ولا يتحب عليها البلدية ولا يتحب عليها هذيك تجمد معناتها تخرج معناتها des choses qui sont extraordinaires واليوم راهو فيه معناتها هاو نشوفوا معناتها تبارك معناتها على الباج معناتها وغيرها معناتها المجتمع المدني حارس يعاون سواء الطاقم الطبي السمي معناتها السمي ميديكال الاعانات قفة رمضان يتحب عليه معناتها الناس اللي تحتاج الشباب فريمون قاعد il est en train de faire des choses خارقة العادة vraiment des choses extraordinaires et j'espère que ça va continuer par la suite donc باش نعاودوا نرجعوا donc pour résumer tout ce qu'on a fait déjà معناتها نص ونص pour qu'on puisse معناتها ما عرفتش كيفاش باص علينا donc zoom donc que je puisse un peu vous donner la parole une situation donc c'est des inconnus لا ما هو ما يقصش راهو ما تخافش ماهوش باش يقص الزوم illimité c'est bien حسنين عمل لنا une faveur Ah, merci. Aïsk, merci. Donc, mais on fait un récap, c'est bien, on fait un récap et on a le temps معناتها باش نجموا معناتها نعملوا questions-réponses ou voilà. Merci encore Hassanine, c'est très gentil à toi. Donc, l'analyse de la situation par rapport aux éléments, ce qui est connu, de ce qui n'est pas connu, la nuance, bravo, j'insiste, la nuance. Les plus grands communicants, comme Choufou, les plus grands docteurs, Anthony Fauci, ainsi de suite, ils sont très dans la mesure. Un éléphant dans un truc de donc, il faut être extrêmement mesuré. Être dans la mesure. On n'est pas crier au loup du matin au soir, ce n'est pas du tout constructif. C'est pas constructif. Et quand vous voyez, est-ce que vous pensez que ce sont des leaders? Quand il y a les rachats post-tweet sur Facebook avec les panneaux, ainsi de suite. C'est une manière de bon, c'est pas du tout constructif. Donc, il faut c'est-à-dire qu'il serait beaucoup plus pertinent d'avoir une assise scientifique ou autre, c'est-à-dire de pouvoir d'être dans la mesure, d'être dans la d'être mesuré, mesuré pour qu'on puisse te prendre au sérieux. Pour qu'on puisse prendre le mandoum le jamaïa au sérieux. Le jamaïet, il était tqaddam, il y a le jamaïet, il est l'argumentation, une thèse, une antithèse, une synthèse. Thèse ntaha, min jabetha. Quels sont les éléments scientifiques? Quels sont les éléments comparés? Elle propose ça. Est-ce que c'est applicable? Qu'est-ce qui n'est pas applicable? Elle fait ce qu'on appelle du benchmark. هاورا صار في المنعش باش ننظموا منظومه الثقافه في je ne sais pas في دور الشباب ولا دور الثقافه هاو كيفاش عملت البلاد الفلانيه هاو كيفاش البودجي نتاع الصحه في البلاد الفلانيه اليوم البلدان العالم اجمع الكل في دي بنش مارك فرنسا تشوف في المانيا ايطاليا تشوف اسبانيا تشوف في ايطاليا بريطانيا تشوف في فرنسا كيفاش عاملين كيفاش واصلين كيفاش يعملوا في الفروشه والناس هابطه طايح اكثر من الواقف donc il faut faire un peu de benchmark c'est de l'argumentation donc il nous semble que شنو وين نجح وين ما نجحش وين وصل وين وصلت les publications et donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail de veille الجمعيات اللي تخدم على التنميه تخدم على الصحه تخدم على البيئه تخدم على المراه تخدم على الطفوله تخدم على الشباب تخدم على تحب عليه الكل تبارك الله اليوم معناتها على الاله العجيبه اللي قدامكم عندكم العالم قدامكم معناتها les publications toutes les minutes il y a une publication par rapport à quelque chose il faut un système de veille
il faut être update, il faut connaître son sujet, et il faut savoir où باش نمشي شنو قاعدين نبنيو شنو هما الاهداف نتاعنا et toutes les mêmes on peut pas traiter tout جمعيه نتاع 10 ناس 12 عبد bon elle va se spécialiser dans un sujet ولا باش تاخذ un sujet bien précis تحاول معناتها تعطي حجيره في مش مشكل محليا اقليميا جهويا ولا وطنيا donc on essaie à notre niveau de donner quelque chose donc il faut connaître ce sujet, il faut être très mesuré, il faut être très humble qui m'a المدرب يقول لكم يعني كي ندخل كل ما ندخل القاعه تقول لهم اول حاجه هو فما شكون باش ياخذ من عندي 5% فما شكون باش ياخذ 10% فما شكون هذا يكون داخل في حيط معناتها يتلفوا عادي جدا معناتها سي تو تافي نورمال معناتها je ne suis pas en train de vous dire des lettres d'évangile, c'est une vision du monde. Je ne suis pas en train de donner un cours de mathématiques. C'est un cours de mathématiques avec quelque chose. Mais ce n'est pas des sciences exactes, c'est des sciences humaines sujettes à une vision du monde. La sensibilité personnelle, chacun a une sensibilité personnelle. يعني اول واحد يقول له راهو معناتها كي ندخل حتى نقول قاري يقول له معناتها يدخل عليكم يقول لكم راهو بعد اللي الدنيا تاخذ وني علام ابن علام ويدز في كتافاته يعني نهز حوايج ونخرج معناتها. Donc c'est très important d'être humble. L'humilité est très importante et extrêmement importante. Enfin, à mon sens, il faut être très humble dans la vie. تبدا كذاك يجيك من بعد un professeur يسكتك فيه 5 secondes. Donc voilà, il faut être extrêmement humble, il faut connaître son sujet, cravacher son sujet, et de ne pas avoir honte de dire je ne sais pas, c'est ça un leader, c'est-à-dire de dire je ne sais pas au moment opportun, screening, تاع الكلمه اللي اكثر قالت تاع الطب تاع اكبر طب في العالم في الشهرين الاخرين ما نعرفش يجدوا سؤال الفيروس هذا بشوفه في الصيف ما نعرفش الفيروس هذا معناتها باش نقوي فاكسان السنه ما نعرفش شو با يسافا دونك سي با ياف يدي يسافا مش ينقص منهم حتى ريحه ولا غرا لي بلو غران سبيسياليست قلت لك السي في نتاعو قد تسخن دونك il faut être extrêmement humble quand on mais humble c'est bien mais également ديما معناتها الواحد يحاول معناتها يسعى ويقدم laisser un peu d'avancer. Le statu quo, qui m'a parlé clair, quand tu n'avances pas, par définition, tu recules. Il y a quelqu'un là qui m'a dit bon, bien sûr que tu ne vas pas trop avancer là-dessus. Il y a que donc, ça, c'est par rapport à la notion de comment est-ce qu'on guide un petit groupe. Je n'ai pas besoin que je parle de guider Mao Tse-tung à 700 millions de personnes. Donc, c'est très important. Et il faut être dans une approche de communication, dans une communication souple, fluide et ferme. Il faut avoir une vision. Comment bâtir une vision, une stratégie, ainsi de suite. Il faut être très efficace, il faut se connaître, il faut déléguer, c'est-à-dire de connaître son équipe, d'avoir des répartitions des tâches et le sujet est traité. Et donc, objectif, priorité, indicateur et monitoring. Les systèmes de feedback, les systèmes de monitoring, les systèmes d'évaluation, les systèmes de contrôle, les systèmes de retour d'information. C'est très important. On ne peut pas naviguer à vue si on veut progresser. Il faut avoir un tableau de bord. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas un minimum de tableau de bord. Tu sais qu'est-ce que tu fais. Oui, شعل الضوء الاحمر يا ودي فيك راهو سي دونجورو وين راهو الضوء الاحمر بون خذ احتياطات الضوء اصفر خذ احتياطاتك وين الضوء اخضر tu peux poursuivre معناتها tu peux poursuivre ta route. Très important donc
La notion de groupe est très importante. Et la notion de groupe, elle ne se sait pas, c'est pas la madna brainstorming, ou la camping, ou la je ne sais quel team building. Ouais, bon, d'accord, c'est bien. Mais la notion de groupe, c'est une notion d'adhésion à un sujet. Peu importe lequel des sujets, المرأة، الطفل، الثقافة، البنية التحتية، تحسين البنية التحتية، المساواة والعدالة، اللي تحب عليه الكل. Ce que tu veux, c'est une vision, c'est une adhésion à un sujet اللي يجمعنا واللي vraiment qui fait qu'on puisse avancer ensemble. Ce qu'on appelle, mathématiquement parlant, on n'est pas des vecteurs divergents. Quand les vecteurs divergent, ils s'annulent par nature. La somme des vecteurs divergents, elle est nulle. Alors que quand on converge, tu as un vecteur qui converge avec un autre, la somme, c'est la somme des vecteurs. La somme des deux vecteurs, c'est une somme proportionnelle à leur pondération. Donc voilà, on ne peut pas être divergent, il faut qu'on converge vers une même vision pour qu'on ne s'annule pas, sinon ça s'annule. Avec Alice, plus 1, l'autre moins 1, donc leur somme c'est 0. Donc il faut qu'on adhère. Avec la demoiselle, la dame tout à l'heure, pardon, ils sont pas, ils n'arrivent pas, voilà, ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système d'évaluation, il n'y a pas de système de monitoring, il n'y a pas de système de feedback pour qu'on puisse mettre chacun à sa place et que chacun puisse évoluer de toutes les manières à son rythme. C'est pas grave, on peut évoluer à son rythme. On n'est pas obligé de sauter les pas. Tout le monde n'est pas Mark Zuckerberg. Donc on va évoluer chacun à un rythme qui est le sien. Il y en a qui sont plus on va dire, ambitieux que d'autres. L'ambition, ce n'est qu'une intelligence personnelle, ni plus ni moins. Je pense que chacun a ses ambitions, chacun a ses priorités dans la vie. Donc voilà, il faut qu'on sache se placer. C'est une question de place. C'est une question de place. Où est ta place? Et qu'est-ce que tu en fais, justement? Où est ta place? Et donc, l'adhésion crée le climat de confiance. C'est ça, le vrai, ce qu'on appelle communément le leadership, c'est-à-dire, c'est qu'on a de la confiance et non pas de la défiance. Je te fais confiance, tu me fais confiance, on adhère ensemble à un sujet et on avance ensemble. C'est qui est extrêmement important. Donc, la confiance. Par la suite, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'appropriation sociale. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de culture, c'est un travail d'acculturation, c'est un travail systémique où ce n'est pas gagné, où rien n'est acquis, il faut le préserver. Et donc, nous, on est dans une situation de crise aujourd'hui. Où on a شركات مسكرة صغيراتنا في الدار ما يقراوش la situation sanitaire, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller, ainsi de suite. Bon, ok. Il faut qu'on soit dans la résistance et non pas dans le déni, hein, les fameuses étapes neuropsychologiques. Il ne faut pas qu'on soit dans le déni. Il y a un problème, on est dans la résistance. La preuve, ça foisonne à 500 millions à l'heure. Les chercheurs, les laboratoires, et l'humanité va s'en sortir. Bon, nous aussi, il faut le dire, entre parenthèses, on est en train de faire un bon travail. Et par la suite, c'est ce qui m'intéresse. Bon, on a résisté, on va continuer un peu à résister. Il faut être résilient. La résilience, c'est de... Non, qu'est-ce que ça nous a fait
qu'est-ce qui a émané, humainement parlant, en nous? De bon. Parce que le bon doit primer sur le moins bon. Je ne dis pas le mal. La notion de bien et de mal n'existe pas pour moi. Mais de bon, là, il va y avoir du bon et du très très bon. Alors là, c'est une opportunité à saisir. Réveillez, qu'est-ce qu'on va en saisir? محليا اقليميا جهويا وطنيا في الجهات بالنسبه للشباب، بالنسبه للحقوق، بالنسبه للحباليه، بالنسبه للمساواه، بالنسبه للعداله، بالنسبه لمنظومه الصحه، بالنسبه لمنظومه الدراسه، بالنسبه لمنظومه القطاع العام، القطاع الخاص، الاقتصاد، علاقاتنا الخارجيه، اللي تحب عليه الكل. Il y a une réflexion horizontale, transversale, à tous les échelons. À tous les échelons. Et ça commence par la société civile. Et ça commence par les jeunes, les moins jeunes, mais la société civile, qui est une société civile, alhamdulillah fi Tunis, عندنا مجتمع مدني مزيان تحفوا ناس خارق العادة, qui est en train de faire du très très bon travail, et j'espère qu'il va encore plus faire davantage, de plus en plus. Voilà, هذا هو معناتها تسلسل الافكار. معناتها j'aurais plus aimé d'écrire plus de choses ونسطر اكثر ونعمل هكا دي شيما. كان فماش هكا pour 10 minutes اسئله اقتراحات معناتها تصورات نعش puisqu'on est une dizaine une quinzaine. فماش شكون يحب ياخذ كلمه ليزي. فما لا محاله فما عندك اسئله موجودين الاسئله. باهي عادل عندك عادل انت الاولاني. عادل نحل لك الميكرو ولا نقرا انا سؤال؟ اقرا فازي اقرا مش مشكل. ما نحب في كان هما يحبوش يزيدوا يستفسروا اكثر خاطر اي ياك طبعا يزيد يستفسر كي ما فسرتش معناتها بالكدا. حسنين وي خليهم يرياجي سيل تو بلي امان. انا حليت لي الميكرو محلولين يا جماعه. انت غاش شكون اللي يحب يتكلم؟ لا فما شكون كاتبين خاطر فما شكون كاتبين مريم وما كيستيونيك بالمسابق. عادل عندك عادل بي وعندك فما سميره زاد كيف هذوما زوج اللي كاتبين دوك. اسمعوا فينا عادل وسميره شكون فيكم يحب يتدخل؟ الو وي عادل. اوكي عادل ما عندوش ميكرو قال لك. باهي اوكي انا عندي الكيسيون. On peut parler de manque de système de feedback, mais aussi de compréhension de ces feedbacks, d'où l'émergence de data science. On peut parler, moi je voudrais faire discussion déjà. On peut parler du manque de système de feedback, mais aussi de compréhension de ces feedbacks, d'où l'émergence de data science. Oui, bon, اللي حاس ما فهمته معناتها يا عادل وانت عاود تقبلنا معناتها ميساج. C'est plus une remarque qu'une question. D'accord, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, on met les systèmes qui ماشيين معانا وتهاو معناتها. On n'a pas besoin de حاجة معناتها باش نطلعوا فيها صاروخ معناتها القمرة معناتها. Il faut à minima, هذا هو اللي نحب نستخلص العبرة dans une notion simpliste pour l'instant, je ne vais pas trop compliquer la donne. Dans une notion de leadership, quand on veut guider, Majmoua, elle veut guider vers le haut, pas vers le bas, vers le haut, il faut qu'on ait de la rétro-information régulière. Et je reste dans une loupe. C'est-à-dire que, هاو كيفاش كنت حاب نصور لك اللوب هي هكا كيما الرسور. agir, observer, décider, agir, observer, décider, agir, observer, décider, agir, observer, décider, agir, observer, décider. Kima ressort. J'agis, j'observe, je décide. J'agis, j'observe, je décide. J'agis, j'observe, je décide. C'est Kima ressort. Je sais que haka ressort. J'agis, j'observe, je décide. J'agis, j'observe, je décide. C'est ainsi de suite. Donc, mais bien évidemment, l'action, je rappelle quand Fatima a fait le tableau, l'action doit être un acte et ne doit pas être, oui, tout à fait rétroactif. Bien sûr,
Tout à fait, c'est ça. J'agis, je décide, j'agis, j'observe, je décide. Mais l'action, quand je dis j'agis, il faut que ça soit un acte réfléchi et non pas un passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on fait on marche sur la tête. Il ne faut pas qu'on marche sur la tête. Il ne faut pas faire le plongeon. Le gamin qui a 3 ans qui va dans la piscine, c'est normal, il n'a pas de réflexe, il n'a pas un background intellectuel pour lui dire il faut faire attention, mais pas un jeune homme de 25 ans. Donc, c'est ça, il faut éviter le réflexe primaire du passage à l'acte et être plutôt dans l'acte. L'acte, on essaye, on met sur la table et on agit. À chaque fois, allez, pour que les conséquences, finalement, en conclusion, pour que les conséquences soient les moins violentes possibles pour soi, pour les autres aussi. La violence entraîne la violence. La violence entraîne la violence. Et c'est ça, comme ça, on rentre dans un cercle extrêmement vicieux. Extrêmement vicieux. Ensuite, فما شكون عنده تدخل تفضل. Oui, سامحني أستاذ، أنت قلت agir, observer, décider. agir, acte de réflexion, l'observation. نتصورها معناها l'observation تكون suite une action. صحيح. من اكسيون يلزم واحد يعمل حاجه معناها بور اوبسيرف معناها النتيجه اللي عملناها هكا ولا؟ اكزاكتومون. انا فهمت انه اجير سي اكت دو ريفليكسيون جيست معناها تخمم شنو هو السوليسيون كيفاش تكون السوليسيون من غير اكسيون معناها. لا لاجير فيه لاكسيون من الاول انا دوني لازم كيما مثلا نقول لك هكا سور اون بونت عندك حجره لازم تعطيها الدفعه الاولى ولا الحجره La première action, c'est ce qu'on appellerait même bousculer. Le mujtama al-madani, je dirais même bousculer le mujtama al-madani. Voilà le منظمات اللي انتم فيهم. Il est là pour ça, مش باش يقول السلام عليكم مرحبا بكم انا فرحانين بكم. Il est là. حسنين معناها سكر لهم الصوان حسنين. Voilà. Il est là pour bousculer en premier lieu. Non, il y a un problème. Salam alaikum, il y a un problème quelque part. ثم عنف مسلطة النساء. ثم 100,000 شاب وشابة معطلين على الدراسة عمرهم أقل 16 سنة. ثم مشكلة تاع بطالة. Donc on est là pour bousculer. Pas là pour salam alaikum. C'est ça, justement, le madani. Il est le watchdog. Donc, il est là pour bousculer. Donc, il bouscule. Mais مش bouscule, ça va être عليهم هكاك. حط روحي كل واحد يحط روحه كإداري. J'insiste, Rabbi, j'insiste. Et j'insiste. Rabbi, j'insiste sur un point. راهي الإدارة التونسية معناتها راهو واقفة باللي تنجم على ساقيها. Ce n'est pas notre لكيك السلام عليكم ندخل على إداري معلوش بالطقس. كان نهار 14 جانفي 2011 ما قصش علينا الماء والضوء والتليفون خاطر ثم إدارة معناتها تخدم على روحها باللي تنجم. Si on a évité السيناريو الليبي ولا اليمني ولا مش عارف شنو خاطر ثم راهو إدارة واقفة. دونك بإمكانياتها الصغيرة واللي هي معناتها مش مشكل معناتها كل شيء يتحسن. Donc pour que je montre et que je bouscule justement que الحجرة هذيك من البانت نبدا ندور العجلة. C'est-à-dire il faut que je m'informe نرجع من الأول بالكل كتبناه. Que je connaisse les éléments connus de mon sujet, que je connaisse les éléments inconnus de mon sujet, que je sache cette crise, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle donne, quels sont les tenants, les aboutissants, que je sois dans un système de veille, dans un système de compréhension continue. Crise, on a crise en général. Je prends cette crise parce que
عايشينها، تنجم تكون ازمه اقتصاديه، تنجم تكون ازمه تبع الكل، ازمه اجتماعيه، en situation de crise en général. Donc, je connais mon sujet, je bouscule et donc j'agis. Quand je dis j'agis, madame, c'est-à-dire que c'est pas forcément إعانات ولا حاجه، تكون عمليه مناصره، c'est du plaidoyer، تكون عمليه معناتها ارشاد، تكون عمليه توعيه، تحسيس. ميل ان ميكانيزم، هذيكم سي دي ميكانيزم داكسيون نجمو نحكيو عليهم مره اخرى معناتها. مي j'agis en toute connaissance de cause dans un premier temps. Bon, après le moyen d'action, j'observe شنو نجح، شنو ما نجحش، شنو وصلت، شنو ما وصلتش، علاش هذه نجحت، علاش هذه ما نجحتش، علاش خممت لي الميساج ما وصلش، علاش الميساج تفهم بالغلط، حبيت نوصل حاجه ما وصلت حاجه اخرى. فيدباك، ريتروactivité, rétro-information. Ah, tiens, ما تقنتش لهذا، ما تفادتش لهذا، les indicateurs n'étaient pas bien mis, le public cible n'a pas été bien ciblé. نصلح ونعاد، j'agis من بعد. الرسل j'agis من بعد، j'agis نصلح حاجات اخرين ainsi de suite. J'espère كنت واضح. فما سؤال اخر؟ يرحم والديك. امشي مريم. وي نسمع فيك حسنين. نعرفش كيف ما سؤال اخر يكتبوا لنا يا شباب، تو حسنين ولا مريم يقولوا لنا. مدام ألفة طلبت الكلمة؟ وي بعدها نزار. وي وبعدها تفضل مدام ألفة. تفضل مدام ألفة مديرة عامة نتاع مركز كفادة اللي ما يعرفهاش من المشاركين معنا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير الناس الكل، يعيشك. حبيت نشكركم الحقيقة سي بشير، فريمون برافو، خاطر فكرتني في ايامات الجامعة. راهو عملت ان كور، انا نقول لك هذايا ماهوش كان في بالي، احنا سميناه سيسيون دو سنسيبيليزاسيون، اما فريمون جي تروفي كو عطيت دي نوسيون معناها نتاع ليدرشيب دو لا كومونيكاسيون، سون دي نوسيون دو باز اللي كما قلت لك حسستني انه كور، وان شاء الله يكونوا استمتعوا الساده اللي المشاركين. نشكركم برشا ساعه. نشكر سيلياس، نشكرك انت سي حسنين زاد بارتيكوليرمون. سيلياس عملنا تجربه مدام حسنين. اي جوستومون حسنين. سيلياس عمل معنا التجربه الاولى وانطلقنا في التجربه اللي فاتوا، يعطيه الصحه، هو اللي معناها ارشدنا على الزوم هذيا. سي حسنين توا زاد انقذ الموقف، وهذا اكبر دليل على ان احنا مقتنعين به كمركز افاده، هي شراكه بيننا وبين الجمعيات. دونك حضوركم راهو مشاركتكم يعني نون سولمون انتم باش تستفادوا، مي حتى احنا رانا منفتحين لكل تعاون وكل دعم من عندكم انتم تقني كما توا سي حسنين، ولا حتى افكار. مرحبا بكم. نشكرك مريم زاد، انت ديما جنود الخفاء في هالسيسيون اللي قاعدين نعملوا فيهم. بالحق معناها المشاركه نتاعكم زاد الباسيونس، قاعده نلاحظ اللي انا بديت معاكم من الاول راهو. دونك الحضور قاعد هو نفسه. ميرسي انفينيمون انكم معناها قعدتوا ووصلتوا. علاش نشكركم؟ على خاطر انكم يعني مقتنعين بالتيم اللي احنا اخترناه لكم، ومعناها وقعدتوا تتبعوا فيه لاخر وقت. حاجه اللي نوعدكم بها هو انه التيم هذايا راهو كبير برشا، راهو بالحق بازيك في اداره الجمعيات. اذا كان باش نزيدوا نتعمقوا فيه سيغتانمون، دونك باش نعملوا دورات اخرين. المهم انتم تكونوا تتبعوا فينا فريمون. جنسيست انه تكون فما متابعه. علاش؟ خاطر حلقه وحلقتين سيسيون واثنين راهو ما يكفيوش باش نبنيو فيكم انه نساهموا في بناء بلوتو القدرات نتاعك بتنميتها. خاطر هي عندكم بيان سور، انتم دخلتوا العمل الجمعياتي كان عندكم الموهبه هذه، ولكن احنا نحبوا نزيدوا ننميوها ونكونوا حاضرين معاكم. دونك ان غران ميرسي بور تو الموند. يعيشك. سامحوني كان قسيت عليكم ونخليكم تواصلوا. جست حبيت دونك كما قلت لكم سي حسنين، نحن ان شاء الله تكون عندنا خدمه مع بعضنا. اختيارنا راهو لي فورماتور
راهو مبني على اساس انه يكون عنده الحياه، عنده نشط في المجتمع المدني باش تكون اللانجاج معناها موجهه ليكم، دونك يلزم يحكي معاكم بنفس اللغه، ومعنا احنا زاد بيسك احنا مهتمين بالجمعيات، وبالتالي راهو اختيارنا ديما باش نحاولوا، مالي انا تسلمت في المهمه هذه، نحاول انه يكون الفورماتور عنده نشاط جمعياتي باش يفهمكم وتفهموه. اي ميرسي، بون كونتينياسيون، وانا باش نقعد معاكم حتى الاخر. ميرسي. يعطيك الصحه مدام ولف. يعيشك. ميرسي. سي نزار، سي سا؟ سي نزار تحب تقول حاجه؟ نزار خليفه. اكتب لنا سي نزار. شكرا لكم الاطار التنظيمي للدوره هذه وللقاء هذه. شكرا صديقي بشير يعني المقدمه الحلوه وعلى تقديم الحلو اللي قدمه لنا اليوم على القياده في خاصه في زمن الكورونا. بقى عندي هكا شويه نقاط بشير ومريم كان ممكن نساهموا بها في اللقاء هذايا. حكى بشير على الفيزيون بعد الفيزيون طول بشير. اعتقد انه يلزم تكون عند كل جمعيه وعند كل قائد لازم تكون عنده استراتيجيه. الاستراتيجيه هذه لازم تكون بعيده زاد على الاستراتيجيات الاخرى، لانه الخصوصيه معناتها نتاعك كجمعيه ولا كقائد لازم تترجم زاد الخصوصيات نتاع القرب نتاعك والتخصص نتاعك والبوبولاسيون سيبل نتاعك اللي هي تختلف سيرتينمون على دي بوبولاسيون اخرين. دونك يفاليك انه كل جمعيه تكون عندها استراتيجيه، كل قائد يكون عنده استراتيجيه، سينو باش يولي يخدم هكاك في الفاق، باش يولي يلوج معناتها على انشطه وليست معناتها مشروع، ما يبنيش في مشروع وانما يبني في انشطه. والاستراتيجيه هذه تنطلق اساسا من دي بزوان، معناتها نحكيو على نقطه اساسيه. الاستراتيجيه لازم تنطلق من دي بزوان. ممكن فما بعض القاده، هذا علاش حكيت هذا بشير، على خاطر بعض الجمعيات يبداو في انشطه اللي وشفناها في بعض الاحيان وتعرفوا برشا امثله من هذايا، انه نجيو نعملوا في نشاط او نعملوا مؤسسه او نعملوا حاجه، ولكن البوبولاسيون سيبل اللي يمشيو البلاسيبل يكون غير مهتم بالاكسيون هذيك ولا بالاكتيفيتي هذيك ولا بالانجاز اللي نحبوا نعملوه نحن. وعندنا المثال اللي ديما نداولوه نحن بالمجتمع المدني نتاع انه نمشيو نعملوا سباله عموميه نقربوها من المواطنين ونعملوا لهم السبابل في ديارهم. لقينا انه السباله اللي كانوا يتلقاو فيها في النساء نتاع الريف هذيك كانت ملتقى نتاعهم هما مركز نتاع اللقاء وباش يتفردوا فيه. دونك لو بوزوان لهنا ما كانش بيان سيبلي وما كانش واضح. دونك il faut savoir les besoins de la population cible نتاع لونتوراج نتاعنا نحن ونتاع الناس اللي نخدموا معاه. قال كلمه نختلف معاها شويه انا صديقي بشير، ممكن يختلفوا ماهوش جوهريا ولكن من حيث التقييم، انه mener les gens vers un objectif commun ولا un projet sociétal ماهوش ديما صحيح. انه guider les gens c'est pas toujours معناتها صحيح. علاش؟ على خاطر جربنا انه تكون عندك باش تكون قائد وتجيد لي جون، اما لا ساتيسفاكسيون دي جون ما تنجمش تضمنها اترافير انك تقودهم بالطريقه هذيك. انا نعتقد انه لابروش يفو افوار اون ابروش بارتيسيباتيف. القائد اذا كان ما يكونش قاده، بون انا نعتبر بشير قائد او نزار قائد او حسنين قائد او مدام مريم قائده، ولكن القائد ماهوش الذي يقود. القائد الذي هو الذي يترك قاده، هو الذي يكون قاده، هو الذي يبني مشروع. هذايا زاد سي تري امبورطون اسوليني كو القائد اذا كان ما يكونش عنده ان بروجي زاد يخدم عليه وان استراتيجي تاع تكوين تاع قاده باش هما يكملوا لو بارتاج تاع المهمه هذيك، سي تري امبورطون سورتو كو نعيشوا معناتها في بيريود دو كريز. لهنا اسكو عملنا نحن ايفالياسيون تاع المجتمع المدني؟ اليوم قاعدين نعملوا في ايفالياسيون نقولوا اسكو معناتها العباد اللي سون ساتيسفي، اسكو هذا اللي نجموا نعملوه فقط كمجتمع مدني. نعتقد انه فما مجالات كثيره بشير ما تمش توجه لها من قبل المجتمع المدني. او نقول لك مثلا جانب تقول لي انت فما اولويات، ولكن فما جمعيات اليوم جمعيات ثقافيه. شنو قدمت الجمعيات الثقافيه في بيريود كريز؟ تقول لي اولويات اليوم الاعانات، نقول لك انا فما مظاهر جديده تاع العنف داخل الاسره، داخل ما بين المراه والرجل، فما برشا قضايا اخرى، فما العامل النفسي. شنو قدمت الجمعيات في المستوى هذا؟ دونك il faut معناتها bien évaluer la situation في البيريود دو كريز. il faut avoir
l'évaluation en cours زاد تاع les activités هذوما pour mesurer la satisfaction. اخر ملاحظه ما نحبش نطول برشا. اليوم كي حكى بشير على الكونفلونس الثقه راهي فما حاجه اساسيه وانا جو بارتاج الفكره بتاعه، ولكن اليوم الجمعيات والقائد والمجتمع المدني وحتى السياسيين اليوم اذا كانوا يحبوا يكونوا قاده ناجحين لازم فما مبدا اساسي هو مبدا الشفافيه. لازم فما ادوات نتاع شفافيه في الشفافيه، لازم تكون عندك ادوات وهو السائل نتاع المساءله والمحاسبه والتشاركيه. لازم الجمعيات بتاعنا اليوم تكون عندها ادله التسيير والتصرف المالي ونفاذ المعلومه وبرشا وسائل باش ننجحوا. اليوم لا فيزيبيليتي اليوم ممكن تتطرح حتى على مستوى الدوله والثقه تتطرح على مستوى الدوله، على مستوى الاعانات وبرشا حديث قاعد يتحكى في المستوى هذا، وتجميع الاموال زاد من قبل الجمعيات، توزيع الاعانات من قبل الجمعيات. دونك نحن في معمعة نتاع الفيزيبيليتي والكونفيونس، بناء الثقه اللي هي بدات ممكن نقيسوها ممكن فما انعدام ولا قله ثقه في الفتره هذه قاعدين نعيشها. هذا حبيت بشير جست الملاحظات هذه حبيت نساهم بها. يعطيك الصحه وان شاء الله ديما نشوفوك بشير ونشوفوا مدام مريم ونشاركوا في الانشطه تاع الافاده. عايش باش نكمل لك. دونك وي بيان سور معناتها سي اليوم معناتها حتى ماتيماتيكمون بارلون سي كوريلي معناتها pour pouvoir avoir de l'adhésion اللي قلت لكم عليه de l'adhésion il faut avoir اللي تسميه معناتها l'information. معناتها ما تنجمش انت كانسان قلت لكم يعني سامحوني على الكلمه، اذا اليوم العباد on les prend pour des ignorants ils ne peuvent pas adhérer. يعني ما انت تنجمش تمشي مع منظومه ولا مع جمعيه ولا حتى تدخل القهوه تدخل الريستوران وانت ما تعرفش عليه كيسكي بريزون نظيف مش نظيف باي مش باي. نسمع فيهم تدخل الريستوران تضرب جاسبونتيليت وتروح. دونك هنا le même processus. L'adhésion demande à ce que l'information, et de toute manière c'est corrélé, les pays où il y a de l'adhésion, peut-être comme les pays scandinaves, l'Islande, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Suède, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, c'est là où l'information est la plus pure. Je dis pure. Dans mes écrits scientifiques, c'est une approche d'une école de pensée. Je n'utilise même pas le mot transparence. Cette transparence, j'utilise le mot publicité. Tu vois la publicité, مش الإشهار نتاع الياغورت والفريق. Publicité, Montesquieu كان يكتب la publicité au sens noble, c'est de rendre public ce qui doit appartenir au public. Rendre public ce qui doit appartenir au public. Tout ce qui doit appartenir au public doit lui revenir de droit. Donc, bien évidemment, l'adhésion, je n'adhère pas à un projet sociétal où l'information est biaisée, ou l'information grotte, ou l'information n'est pas claire. L'information et c'est vrai que اليوم فما معركه في تونس ان شاء الله والمجتمع المدني يلعب في دور كبير. quand on demande نشوفوا حتى اليوم معناتها la communication par rapport على الازمه اللي عايشينها. معناتها كل نهار عندك un communiqué de presse، كل نهار عندك طبيب يجيك، عندك وزير، عندك شنو يجيك، ainsi de suite. Il faut communiquer. حتى تشوف معناتها ننصحك حتى تشوفوا le screening entre la communication معناتها في ألمانيا وفي إيطاليا. ألمانيا وإيطاليا رغم اللي زوج بلدان مش عايشين نفس الدرجة نتاع الأزمة. في ألمانيا ils s'en sortent mieux que إيطاليا. mais quand النهارين التالي 45 دقيقة il a expliqué كيفاش الديكونفينمون باش يصير هكا. ألمانيا كيف أنجيلا ميركل elle n'est pas dans un lyrisme. في فرنسا فما مشكلة حاليا في الكوميونيكاسيون بارابور باش يصير نهار 11 ماي. اسكو فما ناس تحكي هكا وراح هكا، اسكو لي ماسك فماش ماسك ainsi de suite.
C'est très important. C'est une situation de crise. اليوم كيف في تونس لازم نعرفوا ثم ماسك ما ثماش ماسك، شو ما لي ماسك، شو ما لي نمر تاع الماسك، اش باش يصير، اعطيونا اخر المستجدات. سي تري امبورطون تو سا. هذا سي ان اكزومبل. فما مدام سميره وفما امين يحبوا يتدخلوا، ما نعرفش كان يسمعوا فيك. اليزي مدام سميره وامين، اليزي فوالا سامحوني كلام برشا. تفضل مدام سميره تسمع فينا؟ كتبتها. اوكي سافا نسمعك. قلت لكم ما عنديش تدخل، جست ريمارك كتبتها انه البريوريتي دو بيزوان، خاطر سي نزار جو كروا حكى على الفيزيون وحكى على الاكزومبل نتاع السباله. يعني ثم بريوريتي دو بيزوان معناه للمتساكنين غادي. البيزوان نتاعهم الاهم في البيزوان نتاعهم انهم عندهم سباله في الدار. اما كان باش نخلوا لهم سباله معناها باش يتقابلوا فيها ويتفرهدوا فيها، نتصور معناها ماهوش بيزوان معناها بريوريتي بالنسبه juste قلت la priorité des besoins doivent être prises en considération dans la vision. هكا ولا مسيو؟ لا كيفاش الحكايه معناتها يا سميره؟ الحكايه باش نفسر في كلمتين فيسا معناتها. هو سيتي في بلاصه في جبل معروفه هي الحكايه معناتها ديما نحكيوها dans un exemple c'est un contre-exemple. العباد اللي عايشين في الحوش غادي ما عندهمش الماء صالح للشراب، دونك النساء يطلعوا للجبل للعين يجيبوا الماء ويهبطوا. جاء ان بايور دو فون مره زعما سخف عليهم معناتها يا لطيف ما طالعين هابطين على الماء. مشى عمل لهم طريق ثنيه باش يطلعوا للعين. جاو يشوفوا من بعد جوستومون في الايفالواسيون قالوا لي ما يمشيوش للطريق هذاك. علاش؟ على خاطر النساء فكي باش يطلعوا للعين سي دو سويت سيتي الفسحه اليوميه نتاعها معناتها سيتي معناتها المتنفس نتاعهم باش يطلعوا في الغابه هذيك يمشيوا للعين يجيبوا الماء يهبطوا معناتها. Donc on n'a pas pris en considération leurs besoins. Leurs besoins n'est pas forcément باش يجيبوا العين يجيبوا الماء من العين خاطر ماهمش متقلقين من هذاك. سي دوتر كونسيديراسيون. سي دوتر كونسيديراسيون ماكوش النقل العمومي ولا النقل البري ولا بو امبورت. فهمتني؟ سي سا ليكزامبل ديما نعطيوه معناتها. اوكي امين تفضل. امين تحب تاخذ كلمه؟ امين نشوف له انا السؤال ما كانش بشير كان هو ماهوش باش يتدخل الميكرو مقصوص نعاش ولا يكتب لنا يقرا لنا حسينين. قال بشير صحيح اليوم المجتمع المدني يلعب دور كبير في ظل أزمة الكورونا، لكن هل تعتقد أن الجمعيات اليوم تتحرك بطريقة علمية أو بصفة عفوية؟ وهل حقا احنا اليوم نجموا نحكيوا على جمعيات مهيكلة وتأمن بالتكوين واتباع الطرق العلمية في صياغة مشاريعها وبرامجها؟ مع الشكر. امين ستنامي ونعرف امين هرتلي يظهر لي هكا موجود في جمعيه عريقه تخدم هي بطريقه علميه. صحيح وهذاك هو مع دورنا اليوم الناس الكل مع بعضنا باش نحاولوا معناتها نعديو الكلمه الصحيحه pour éviter tout simplement يا امين اللي كنا نحكي عليه اكل بلونجون لو باساج à l'acte. بالضبط c'est la même chose. C'est-à-dire que le Jamaïet, elle fait du passage à l'acte. Elle fait de l'action avant de penser la stratégie, la réflexion, la vision, ainsi de suite. Donc, elle augmente la probabilité de se tromper, d'être à côté de la plaque. Donc, c'est vrai, اليوم من بين la résilience اللي إن شاء الله نخرجوا منه. وعلاش شو نجم نخرجوا به مثلا حاجه مزيانه من ازمه الكورونا؟ سيكو اليوم حقيقه في التلفزه ولا في الاذاعات يجيونا دي سيانتيفيك يحكيو. دونك اون فوا كومون سو في ابروش سيانتيفيك. من بعد 10 سنين احنا سمعتين في الفلاسفه تو جاونا توا لي سيانتيفيك يحكيونا يفسرونا كيفاش يعملوا كيفاش كومون سو في ابروش de réflexion, de thèse, d'antithèse,
كيفاش يخمموا سي دو سيت. بون جيسبر كو هذا الكل باش نشبعوا من العباد، تشبع منه تشوف بون يعني باش التقدم والرقي ونلقاو حل المشكله ما هيش معناتها الصعود على الاطلال. سي كوميم il y a une assise. من بعد اعمل بيه اللي تحب، كيما تو سامبلومون كيما الساس نتاع الدار. باش تعمل دار لازم الساس معناتها لازم يشد معناتها. من بعد الدار تبنيها تدهنها بالاحمر بالاصفر بالاخضر، ساسي امورك معناتها. ما الساس اذا هي ار بلس 2 ولا ار بلس 1 لازم الساس يشد ار بلس 2. اذا هي ار بلس 6 ما تقدرش تعمل اساس تاع دار عربي تهبط بيك تجي مفروش. ار بلس 6 تعمل اساس نتاع عماره. الساس سي لاسيز، سي سكون ابل لو كومون جراوند، سي لاسيز سيانتيفيك اللي معناتها سي بون الانسانيه. تبارك الله الانسانيه على 100 سنه. ليس معانا ليس؟ فأنا ما نعرفش كيفاش سؤال، سينو معناتها سي بون، معناتها واني مشكور معناتها الناس الكل. عندي سؤال انا كان تسمح مريم. تفضل. شكون نزار؟ نزار معك مريم. تفضل نزار. انا حبيت نسال اسكو ني ساتيسفي اليوم ما تشوفش اللي القياده سورتو او نيفو دي جون ماهيش لو نومبر ولا نتاع الوجود التواجد نتاع الشباب على مستوى القياده وعلى مستوى حتى لي زاديرون بشير. بعيد الشباب على الجمعيات، بعيد الشباب على قياده الجمعيات، المسؤوليه، تحمل المسؤوليه. ترى هنا انه النموذج المجتمعي، التفكير المجتمعي لهنا فما الوبستاكل هنا قدام لي جون ما يخليهمش يدخلوا في الجمعيات وياخذوا المناصب نتاع القياده وهروب الشباب حتى من التكوين اللي يعتبروه حاجه ممله وحاجه ثقيله. اعطيني مسؤوليه توا انا نتصرف، عندي لي كونيسونس وعندي التعليم الكافي. اليوم تراش انه هذايا زاد محور من المحاور لازمنا نخدموا عليهم تاع ادماج الشباب، خاصه في فتره تاع الكريز هذوما نلقاو اكثر لي جون وينجموا يكونوا اكثر فاعليه معنا. صحيح يا نزار، كل كلامك صحيح. خاطر سي دو لا سوسيولوجي ما هواش يسهل. ما هواش يسهل. ناس كانت تقولوا 20 سنه اونتر كيمي في النضال ولا 25 سنه في النضال، يجيهم ان جون معناتها كونيكتي حارس مشلوش هكا يعرف برشا حاجات. il y a une réflexion, c'est vrai, ce n'est pas simple. ياخذ السنه فيها ياخذ 25 سنه، يعني ريفليكسيون كيف في الاداره بالضبط تصير. اداره يجي يدخل معناتها اداري معناتها صحيح امور مريضه، يدخل عليه جمعيه شبابيه امور مريضه، ils sont hyper connectés et il crée de la tension quand il est frustré par rapport à eux. Donc forcément il n'y a pas de communication, donc il y a une tension qui se crée. Donc l'IOMA, c'est sociétal. L'IOMA, c'est une approche sociétale qui peut se créer, où on peut donner plus d'espace aux jeunes. Et c'est là kif, c'est que le miroir a deux faces. C'est que les jeunes aussi qui m'apportent, je désigne à quelqu'un, salam alaikum, هاي ورقة سحرية، هاي مشروع. يعني كان جيت اداري ما نقبلهمش معناتها. لي جون اوسي اتر ستركتوري يتهيكلوا يقبلوا، خاطر باش تتهيكل كما قال امين سي با سامبل. ما تتهيكلش وانت تعرف معناتها نزال الكسين الله معناتها في العمل الجمعياتي معناتها يلزم دي سيكل دو فورماسيون، دي كورسوس ان سوفت سكيلز وهارد سكيلز في اداره المشاريع، في الحوكمه المحليه، في الجبايه المحليه، في الكوميونيكاسيون، في ليفالياسيون دو بروغرام، في المونيتورينغ، كيفاش تكتب مشروع مع الاتحاد الاوروبي وتكتب مشروع مع اللي تحب عليه، مع البنود، مع جيزات، مع اللي تحب عليه، تغلط، تعاود، تصلح، تعاود تريقل، تمشي دي سيسيون. هذا الكل سي برون دو طون، سي تو ان كورسوس. بشير، هذا هو سؤالي، يعني كيفاش نجموا نجيبوا الشباب باش ينجم يقبل على الوحده دي، كيفاش نجموا نقنعوه؟ هذا يعني محور اللب نتاع السؤال نتاعي اليوم. الشباب نجموا نجيبوا
Et c'est de la volonté. Nizar, tu es bien d'accord? Il y a eu énormément de sessions d'Inna 10 سنين. Mine de rien, on a 10 سنين راهم اللي عملنا الثورة. Dans quelques mois, داخلين في العام العاشر معناتها. في 10 سنين آلاف les sessions ainsi de suite. Donc à un moment donné, c'est la loi de la vie, c'est la sélection naturelle. Mais يقعد في الوقت كنحاجروا معناتها الأمور تتغربل معناتها. C'est la loi de la sélection naturelle, ce n'est pas une sélection abusive معناتها. بشير نجموا ناخذوا التدخل نتاع سي صالح حميدات. Sans aucun problème. Voilà, j'espère Nizar, sinon on continue par le messenger. تفضل مريم bien sûr. سي صالح. الو عسلامة. صباح الخير سي صالح. صباح الخير. بون مانيش باش نقعد نعاود خاطر برافو إفادة. تسمعوني مليحة مدام مريم؟ العفو سي صالح العفو. تسمعوني مليحة؟ نسمعوا فيك بالكدا. تري بيان. شكرا سي بشير زاد يعطيك الصحة. والله جوست سي بشير باش حبيت ممكن نساهم بفكرة خاصة أنه معناها نحكيو على القيادة الاتصالية بون ليدرشيب دو كوميونيكاسيون. خاصة أنه أنت مختص في الاتصال سي صالح. نعم بون معناها الحمد لله بون أنا جيسي. Ça ne peut que enrichir cette session. الحمد لله عندنا شرف المحاوله ونحاولوا باش نكونوا ديما ايجابيين. دونك انا تظهر لي يا بروبليم كيفاش سكون ابيل هنا معناها لا نون بروباغاسيون دو بوزيتيف. احنا اليوم قاعدين نتشكاو في الزمن نتاعنا انه ماناش قاعدين نظهروا في الحاجات الايجابيه. هذاك علاش ممكن ساعات نحسوا انه معناها عقليه الاحباط، عقليه عدم الاندفاع، عدم الحماس هي جاي مردها شنو؟ مردها انه احنا ما اثريناش ثقافه القياده الاتصاليه اللي وراها برشا حاجات. معناها مثلا انا قبيله كتبت فكره قلت ممكن لو فات باش احنا ما نشجعوش برشا لي زيدول، ما نشجعوش برشا القدوه، ما نعطيوش فكره على الناس الباهين. سي نورمال يا اخي اليوم انت كيفاش تحب الناس تقدم اذا كان هي بالنسبه لها هي الفرونت اوفيس نتاعها دي جون ماهمش كومبيتون مثلا، ماهمش في مقام انه يكونوا في القياده. دونك هنا احنا مطروح علينا انه نشجعوا على ثقافه انه نرسيو معناها ثقافه القدوه، نعطيو لي زيكزامبل، نخرجوا لي بون اكزامبل في كل مجال. وذاك علاش اليوم حتى في العمل الجمعياتي راهو ساعات ثم ناس تلقاها في الفرونت اوفيس تاع جمعيه وماهمش قياديين، معناها ينون با لا نوسيون هذيا. دونك عليه لازمنا نشجعوا. دونك هنا يظهر لي مركز افاده الى بيان سيبلي في الدوره هذه، وسي بشير مشكور اليوم تطرح الموضوع هذا. انا يظهر لي لازم نشتغلوا على النقطه هذه. احنا اليوم في حاجه الى انه اون ريكاناليز، معناها نعملوا تقول انت نعاودوا نرجعوا الامور الى نصابها، نخليوا بالحق الناس نظهروا الكفاءات، نظهروا القدوات، وهذا يلزموا برشا خدمه ثقافيه فنيه. اليوم حتى اليوم ناس تحكي يقول لك علاش في الفنون وفي الثقافه ما نظهروش الحاجات المليحه الباهيه في تونس. احنا تونس معناها بلد نتاع حضاره عريقه، دونك علاش نعرفوا كعبتين وكعبه ونعرفوا الحاجات اللي موجوده على الفيسبوك وفي ثقافه معينه بقدر وما نعرفوش حاجات اخرى مهمه. دونك هنا يظهر لي لو ليدرشيب دو كوميونيكاسيون سي سا، معناها اون دوا اسيي كيفاش نلقى بيت الداء. وينه بيت الداء؟ انه نحركوا هالقنوات هذه باش الامور نتاعنا تولي تمشي خير، معناها تولي ممكن لهنا العمل الجمعياتي يولي يمشي اكثر في انه واللي هو القاطره اللي تقدم بالشعوب وتقدم معناها بالاوطان. دونك انا يعطيك الصحه سي صالح، بارك الله فيك، ميرسي بوكو. عايشك. Juste pour rebondir بالله مريم، juste pour rebondir. allez بشير. Voilà, كما قلت لك الصراحه c'est une question de bousculer كما la pense, c'est-à-dire à un moment donné il faut la bousculer. فما مقاله اللي تعجبني معناتها خاطر c'est un système de réflexion. يقول لك une idée nouvelle est d'abord jugée ridicule, puis elle est déclarée futile avant d'être acceptée par tous. Donc il y a tout un processus où les idées, il ne faut pas avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur de présenter les idées. Entre autres, l'acculturation à l'innovation sociale. L'innovation sociale est très importante, il ne faut pas avoir peur de présenter des idées. مريم تفضل. بشير عنا عبير تحب تتدخل كان ممكن؟
bien sûr اكيد. عبير تسمع فيا؟ نسمع فيك. عبير تسمعوا فيا انتم؟ اي تفضل عبير. داكوغ. يعطيكم الصحة. مركز إفادة على الإفادة. عبير بعبين من جربة من جمعية مدال للمواطنة والتنمية. أنا التعليق متاعي يعني مش على الكلام متاع سي بشير، أما حبيت نقول اللي المجتمع المدني صحيح هو عنده دور كبير وقاعد يقوم به، ويعني ما يستنى في حتى إشارة. عرفت يعني كي تجي الإرادة تجي بطبيعتها. لكن سيسا، لكن في كثير الحالات نحسوا اللي كاينه تراخي متاع المؤسسات متاع الدولة، يكون على سبيل هكا الشباب اللي يلقاوه مندفع، يعني تيان هكا الشباب مندفع، شباب يحب القيادة، خليهم بعد احنا هكا نظهروا سوريا. فهمت؟ هذاك اللي يخلي الشباب اللي عنده العزيمة وعنده القدوة في كثير الحالات يخلف، فهمت، بالدور متاعه، رغم اللي هو يبدا كما نقولوا اكا حده ماذا بيه يظهر مش في الصورة، مش غايته الصورة، يعاون باللي ينجم، لكن من بعد التعب متاعه والتضحيات متاعه ما توصلش. فهمت؟ هذاك هو التعليق متاعي. La valorisation des efforts نتاعهم تقصد الفيزيبيليتي. C'est ça. Oui, tout à fait. Il faut justement le leadership. Bon, dans mais le leadership a une fonction de récompense. Hein. Il faut récompenser à un moment donné, il faut valoriser qui m'a pas le hein. Donc il faut savoir récompenser et valoriser. مبدئيا ما عنديش شكون اخر يحب يتدخل، فماش شكون عنده حاجه قبل ما ممكن ما تختم بشير، ولا انت عندكش اضافه؟ يعني سي بون معناتها مشكورين فريمون. حسينين ميرسي بوكو، الناس الكل ميرسي بوكو على حسنين يعطيه الصحه. وي تو الموند اللي نوز اون ريجوان مالغري لو كونتر تون. ميرسي بوكو. ما نعرفش حسينين كيفاش نهبطوها معناتها في لاباج تاع كيفاش تعطينا ديجا حسنين ils s'en occupent. هبط شويه لايف وتو باش يعملوا انغيسترومون. هو ديجا لايف موجود ديجا على الجروب اون باراليل قاعد يخدم، وديجا قاعد نعمل في السينكرونيزاسيون ما بين غادي فما شي كيستيونات ولا لا، وباش تعاود زاد كيف باش تعاود. برافو حسنين، برافو، ميرسي بوكو حسنين. بعد شخان الفتره تلقاوها ريديفيزيون كامله. شوفوا وقتها معاك مريم نعملوا ريديفيزيون كامله هي بيتها نفس الكونفرنس باش تقعد على الاقل اللي ما نجمش يحضر. وي حسنين يعطيك الصحه. Merci beaucoup. بالتوفيق الناس الكل. Merci beaucoup Marie. Vraiment, merci beaucoup. يعيشك. merci à vous بشير. merci à tous les participants. وان شاء الله نتواصلوا معاهم في دورات اخرى. يتبعونا على الجروب. مدام ألفة طالبة الكلمة. تفضل مدام ألفة. يدوري سي زهير عزعوزي طالب كلمة. خذوه هو قبل بعد ناخذنا. اوكي خذوا بعد نرجع انا. ميرسي. عايشك. على السلامة ومرحبا بكم. زهير عزعوزي. فقط حبيت نعتذر من الالتزامات اخرى ما نجمتش نلتحق بكم من الاول، ولكن خلطت تقريبا على بعض الافكار اللي قالوا الكل. حبيت نشكر مركز افاده ونسلم على صديقي بشير بوراوي ونشكره برشا على المداخله اللي عملها ويعطيكم الصحه. فقط حبيت نقول الكلام هذايا في الاخر. يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه زهير. ميرسي. انت امنت معنا حصص اخرين وكانت فرصه باش نتواصلوا مع الجمعيات، ومن الافرازات نتاع الحصص اللي نظمتهم انت زهير il a été dégagé le thème de la communication de crise ou leadership Z. العفو. ميرسي زهير. يعطيك الصحة. مدام ألفة الكلمة ليك. أي يعيش. بون حبيت نثمن المداخلة نتاع سي صالح حميدات وهو زاد مختص في الكوميونيكاسيون. يعطيه الصحة زاد اللي دخل معنا. سي زهير افتقدتك أنا الحقيقة مقبلة مي هاك توا vous avez pu vous rattraper. Et donc نشكر نعاود نشكرك يا حسنين خاطر احنا كابتيناك انا بيرسونيلمون كابتيتك من ليفينمون تاع سي زهير والفايت اللي نظمناه. دونك ان شاء الله تواصل معنا انت ونزار. كانوا
وان شاء الله كما قلت احنا ديما في شراكه ورانا منفتحين ونحبوا نخدموا معاكم. جيسبيغ ان الجروب هذا يكبر في الحصص المقبله اللي كما قلت التيم هذا باش نزيدوا نتعمقوا فيها اكثر. ميرسي انفينيمون سي بشير، بالحق يعني الافاده حصلت لنا وسيغتينمون لجمعياتنا اللي ما قصروش في الفتره هذه، قاموا بدور كبير ياسر في مواجهه ازمه الكورونا وعضدوا جهود الدوله، وبالتالي احنا زاده من واجبنا انا ماناش باش نبخلوا عليهم باش نقدموا لهم كل اللي نقدروا نقدموه واللي هو في اطار مشمولات مركز افاده. كونوا متاكدين انا باش نكونوا حاضرين معاكم ديما فريكامون بجميع الوسائل ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق ليكم، وان شاء الله بعد رمضان يا ربي نلقاو رواحنا الازمه هذه معناها من بشاير رمضان ان شاء الله تكون تترفع علينا على تونس وعلى الامه كلها. ميرسي. يعني لي كوردوني نتاعك نحطها لكم مع الفيديو اللي تهبط على واحده من الحسنين. فوالا وي حسنين تسمع فينا؟ حسنين بربي اذا كان ممكن اذا كان نجم نطلب منك بتي سيرفيس الفيديو هدايا يتمنتج اذا كان ممكن ونهبطوه يعني نضيف على خاطر يافي لا كوبور يافي بارفوا دي بان معناها تكنيك، اذا كان ممكن تنجمش تعاوننا في هذا. اوكي حاضر مدام حاضر. يعيشكون وتهبطوه انتوما وتبارتاجيوه معناها على ذمتكم باش تحصل الفائده للناس اللي ما حضرتش. باش توصل للناس ما حضرتش يحضروا من الاول وما رجعوش وعلى الاقل هما اوكي. ميرسي يعيشك ويعطيكم الصحه وشاي طيبه. ميرسي انكور مريم، ديما انت تخدم دونك انت تبارك الله عليك يعني جندي في افاده. عايشك دورك يخليك. ميرسي بوكو. عايشك ميرسي. سلامة. طيبة الناس الكل. باي باي. بشير حسنين. سلامة. سلامة.